Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. Les machines de le module aérothermodynamique AT. On va faire quelques exercices maintenant. De quoi ça parle? Alors l'exercice الأول est toujours على حين يقول لكم واش من type عندكم. إذا عندكم pompe centrifuge، إذا عندكم ventilateur axial، وإذا عندكم ventilateur centrifuge. À chaque fois يقول لكم donc ما تقلقوش l'exercice أقرب bien les données تاعكم. Alors faites l'exercice 1. عطاونا le diamètre، عطاونا ال n، عطاونا le QV، عطاونا la hauteur h، عطاونا le rendement. Question الأولى أحسب لي vitesse spécifique. Donc شفناها déjà auparavant، شفناها déjà في la licence L3. بلي NS est égal à n fois la racine de QV sur GH puissance 3 sur 4. عندنا كلش، عندنا n، عطاوها لنا، عطاونا ال QV، عطاونا G، عطاونا H. Vous allez juste remplacer. عندكم aussi l'oméga S. Donc oméga S qui est égal à oméga fois la racine de QV sur GH puissance 3 sur 4. Oméga, c'est 2 pi n sur 60. Voilà, tout court, qui traite le 2 مع 60, tous les comptes pi n sur 30. Donc oméga, il y a pi n sur 30. QV, عندكم اللي هو 0.12. G comme les هو 9,81. G toujours est égal à 9,81. Le candidat 10, c'est juste. Mais 9,81 c'est plus juste. Mais toujours يعطوه لكم في les exercices. Donc قراو مليح هذيك لا فeuille، شوفوها مليح، بالك كتبوها من تحت كاع، بالك كتبوها في الديبي تاع les exercices. شوفوا يعطوها لكم. والH عطاوها لنا déjà qui est égal à 40. Donc vous allez remplacer, vous allez trouver WS تاعكم. C'est super facile. Après قالك la performance d'une pompe similaire et en diamètre double lorsque la vitesse de rotation est constante. واش معناتها؟ عندي la vitesse de rotation qui est constante. واش نفهم تاني؟ عندي le diamètre double. Donc هذه une pompe similaire. Donc le n تاعي est égal à NI, est égal à N تاع اللي كان مقبل. Parce que vitesse de rotation constante. Donc vitesse de rotation اللي هي n. Donc le n تاعي تاع دوك le n تاعي تاع avant يتساوى معناتها يقعد لي 1500 tours par minute. Et le diamètre يدوبلا. Donc D2 تاعي واش يساوي؟ يساوي لي 2 fois D2 précédent, l'initial. Et donc D2 est égal à 2 fois D2 initial. D2 initial تاعي كان 200. Donc 2 fois 200 c'est 400. 2 fois 200 est égal à 400. Maintenant راح نحسب. عندي le rendement qui est égal à ρ fois QV fois G fois H. Le tout sur P. ولا نقدر نحسبه W net sur W absorbé. ولا نقدر نحسبه H net sur H théorique. Donc عفسه الاولى لازم نجبدها الكيوفي، ما عنديش كيوفي تاع دوكا. دونك ملي نجبدو من الفاكتور دو ديبي. Facteur de débit, la loi théo c'est QV sur n fois D2 puissance 3 qui est égal à QV sur n fois D2 puissance 3. هذا l'initial، هذا تاع l'initial، هذا تاع دوكا. Donc نجبد ال QV تاعي est égal à واش عندي هنا fois واش عندي هنا sur واش عندي هنا. Donc c'est QVI fois n2 n fois D2 puissance 3 sur NI fois D2I puissance 3. عندنا كلش. ال N qui est égal à 1500. NI قلنا ال N est égal à NI. Donc c'est 1500. D2 اللي هي 400. Et D2 l'initial الأولى كاع اللي هي 200. Donc بهذا كي تحسبوها راح تلقاو الكيوفي تاعكم، تلقاوها بالمتر مètre puissance
3 mètres cubes sur seconde. Après, لازم نجبد ال H. ما عنديش ال H. Donc, منين نجيبو من le coefficient de charge. Coefficient de charge, la loi TAE, c'est G fois H sur N fois D2, le tout puissance 2, qui est égal aussi à G fois HI sur NI fois DI, le tout puissance 2. Alors, نجبد ال H maintenant. Bien sûr, هذا G وهذا منا كان نيجي من عندي G donc يروحوا يطيروا. نختازلهم. Alors, واش يساوي لي H est égal à quoi؟ واش كاين هنا؟ واش كاين هنا؟ واش كاين هنا؟ Alors, H qui est égal à N fois D, le tout puissance 2, sur HI, enfin non, pardon, je crois que c'est bon, ça, donc N fois D, le tout puissance 2, fois HI, sur NI fois DI, puissance 2. عندي باش نلقى ال H تاعي. Donc, عندي كلش, on a tout. Vous allez calculer, vous allez trouver 160 mètres. Bien sûr, la hauteur بالمètre. L'unité تاعها. Après, on doit trouver le P. ما عنديش le P. Donc, منين نجيب le P من la loi تاع le coefficient de puissance. La loi تاعها c'est quoi? Donc, c'est P sur rho fois N puissance 3 fois D puissance 5 est égal à PI sur rho I fois NI puissance 3 fois DI puissance 5. نروح نجبد le P تاعي. Donc le P est égal à quoi? C'est égal à PI fois N sur NI puissance 3 fois D sur DI puissance 5. هنا ما عنديش le PI. Donc on doit calculer le PI منين نجيبو من la loi هذه. Donc PI est égal à rho I fois QVI fois G fois HI, le tout sur le rendement I. هاكا حين تلقاو هنا donc حين تلقاو لهنا la puissance PI, puissance initiale donc qui est égale à 52,32 kW. Vous allez la remplacer لهنا et هاكا راح تلقاو le P. هذا c'est bon. لقينا le P, لقينا le H ou لقينا le QV. Vous pouvez remplacer ou تحسبوا le rendement تاعكم تاع دوكا. Après قالك احسب لي دوكا كي تكون performance d'une pompe similaire ayant vitesse double pour diamètre constant. وشنو معناتها c'est la même chose. برك le diamètre لهنا est égal au diamètre واش كان عندي من قبل donc D est égal à DI ou la vitesse اللي حد دوبلا donc le N تاعي qui est égal à 2 fois le N initial تاعي. Vous allez calculer la même chose باش تلقاو le QV باش تلقاو le H باش تلقاو le P. Donc QV بهاد la loi, le H بهاد la loi اللي شفناها auparavant و le P كيف. Bien sûr QV ما تنساوش les unités donc le QV mètre cube sur seconde, le H بالمتر و le P بالكيلووات. هكا كملنا l'exercice 1. تشوفوا بلي ما فيه vraiment والو. Faisons l'exercice 2 ou tu faut oublier c'est la même chose. L'exercice 2. L'exercice 2 toujours on a la pompe centrifuge. عطاونا الكوفي راهو بالليتر sur seconde. ما تنساوش تحويلات s'il vous plaît. كي يكون لتر par seconde تروحوا تحولوه للمتر au cube par seconde. Après عندنا عطاونا la hauteur. عطاونا ال N, عطاونا D2 et هو diamètre externe, عطاونا la hauteur de l'aube et هي H2, وعطاونا le rendement hydraulique donc rendement H. ما تنساوش تاني في التحويلات كيعطيولكم لتر للسكوند دونك نحول المتر كوب بار سكوند وكي يعطيني سنتيمتر دونك لازم نحولها للمتر. نحول المتر تضرب في 10 puissance moins 2 دونك ال 25 سنتيمتر هذا يولي لي 0.25 و 5 هذا حيولي لي 0.05. Voilà, la première question قالك calculer l'angle de lobage en sortie de la roue. Donc U2, on doit calculer U2.
U2 qui est égal à oméga fois R2. C'est des lois. Et تحفظوا s'il vous plaît. كيما راهم. عفسامة جديدة ولا. Donc U2 est égal à oméga R2. Oméga تاعي قلت لكم اللي هي 2 pi n sur 60 ولا pi n sur 30 directement. نديروها pi n sur 30. و R2 ما طاولناش حنا R2 طاولنا D2. Sachant que R2 le rayon هذاك rayon est égal à D2 le diamètre D2 كاع complet sur 2. Donc le diamètre complet D2 كي نقسمو على زوج يعطيني الغيون. هذه باينه نعرفوها من زمان. دونك عندنا كلش. عندنا الان عندنا D2 اللي هي 0.25. vous allez calculer, vous allez trouver le U2 تاعكم et تلقاوه بالمتر par seconde. Après نحسبوا le VR2. Donc VR2 نجيبو من la loi تاع QV. L'électrode QV qui est égal à VR2 fois pi fois D2 fois H2. هنا عندي VR2 نقدر نجبدو. Donc VR2 est égal à quoi? Est égal à QV sur pi fois D2 fois H2. Et là c'est bon, عندنا كلش. عندنا QV طبعا هنا D2 on l'a و H2 عندنا. Donc هي 0.05. ما تنساوش التحويلات. نحسب ال VR2 تاعي تلقاوها بالمتر par seconde. نساوش les unités s'il vous plaît. Après, on va calculer V θ 2. منين نجيبها بلا loi تاع W Euler. Donc W Euler est égal à U2 fois V θ 2 qui est égal aussi à G fois HI. أنا ما عنديش W Euler. Je préfère V θ 2 نجبدها منا شو ما نجيبهاش منا باسكو ما عنديش ما عنديش W Euler. لو كان عندي W Euler ندير V θ 2 qui est égal à W Euler sur U2. Mais comme ما عندي plus le G ou le HI, donc je préfère نخدم بهذه. Donc V θ 2 est égal à GHI sur U2. Alors عندي G, عندي le H, عندي U2. Vous allez remplacer وتلقاو ال V θ 2 تاعكم. Après هنايا نروحو نحسبو delta 2 alpha 2 شنو يقول alpha 2. Donc on va calculer l'angle alpha 2. Alors منين نجيبو من la loi تاع tangente alpha 2. Donc tangente alpha 2 qui est égal faut تحفظوا les lois s'il vous plaît parce que كاع ما راحين يطيحوا كاع كيما راهم ما راحين يطيحوا. Donc tangente alpha 2 est égal à VR2 sur V θ 2. C'est une loi ما تتبدلش. Alors VR2 تاعي اللي حسبناها ديجا اللي هي 2.54 لقيناها V θ 2 تلقاوها 13.33. Vous allez remplacer, vous allez trouver un chiffre. Mais هنا ما عنديش θ 2. نزني مع θ. ما عنديش alpha 2. عندي هادي طونجونت الفا 2. كيفاش نجبد الفا 2؟ بيان سور اللي ما يعرفش يروح للكالكولاتريس يكتب طونجونت موان 1 ويكتب لو ريزولتا تاع اللي لقاه لهنا. دونك نكتب الريزولتا تاع اللي لقيتو هنا باش نلقى الالفا 2 تاعي. تلقاوها بالدغري بيان سور. ابري نروح نحسبو لو روندمون اش. قالك احسب لي الروندمون احسب لي اش اي. Donc نجيبو من le rendement تاع l'hydraulique, rendement H qui est égal à H net sur H indiqué. Donc نجبدو H net est égal à quoi? C'est égal à rendement H fois le rendement indiqué. Donc HI est égal à quoi? C'est égal à rendement net sur H net pardon sur le rendement. Le rendement qui est égal à 0.75, H net qui est égal à 20, vous allez remplacer, vous allez trouver HI terme. Après, l'autre question, c'est calculer l'angle relatif bêta 2. Alors, l'angle relatif bêta 2, نجيبوه بالقانون تاع tangente bêta 2 qui est égal à
oméga R2 sur oméga θ2. Donc, oméga R2, on VR2, c'est la même chose. Donc, on a déjà VR2, on a déjà le canon تاعها. Et c'est bon, on a déjà oméga 2. Oméga 2 qui est égal à U2 moins Vθ2. Donc, qui est 6,29. Vous allez calculer, vous allez trouver quelque chose. هذاك الريزولتا اللي لقيتوه ندير طونجونت موان 1 هذاك الريزولتا اللي لقيتوه اي باش نلقاو البيتا 2 تاعي بيتا 2 تاعي بالدوغري بيان سور. هكذا كنا كملنا الاكزرسيس. الاكزرسيس تاعنا ما كان فيه والو فريمون ساهل. دوزو الاكزرسيس 3 دونك راح نشوفوا بلي سي لي ميم لوا اللي راح يقعدوا يدوروا لكم توجور في هذا الموجود. Donc, l'exercice 3, toujours rani في البومب centrifuge. عطاونا الآن عطاونا diamètre interne اللي هو DA، عطاونا D2 diamètre externe، عطاونا البيتا 2 اللي هو l'angle de lobage en sortie، وعطاونا ال VR اللي هو vitesse radiale du roue. قالك احسب لي l'angle de lobage à l'entrée de la roue. عندنا tangente bêta 1 qui est égale à W, enfin oméga R2 sur oméga θ2. Donc le bêta inter est égal à quoi? Est égal à tangente moins 1. Nous avons tangente moins 1 ou la cotangente, c'est la même chose. إذا سمعتوا البروف قال cotangente, تروحش تقولوا شنو هذه cotangente حنا ما نعرفوهاش. Non, tangente moins 1 ou la cotangente, c'est la même chose. Donc tangente moins 1 de VR1 sur U1. Sachant que U1 est égal à oméga θ1. Donc U1 là, oméga θ1, c'est la même chose. Vous savez U1. U1, la loi théorème est بدلش. Donc U1 est égal à pi fois D1 sur 60. Ou U2 est égal à pi fois D2 sur 60. C'est-à-dire, il y a les lois تاعهم. L'unité تاعهم, c'est mètres par seconde. U1 ou là, U2, c'est mètres par seconde. Donc أنا دوكا لازم نجبد ال H2. منين نجبد ال H2 نجبدو من هاد القانون اللي هو QV est égal à VR2 fois pi fois D2 fois H2 qui est égal aussi à VR1 fois pi fois D1 fois H1 اللي يقدر يشفى على هاد الكوتي وراح يشفى يقدر يجبد هاد الكوتي. شوفوا سي لا ميم شوز جوست وين كاين 2 او راح تولي لي 1 وين كاين 2 تولي 1 وين كاين 2 تولي 1 هذا ما كان. دونك سي وشفاو على هاد الكوتي تقدروا تجبدو فاسيلمون د لوطر كوتي. الو عندي بي منا عندي بي منا نقدر نحيهم داكور نختزلهم. دونك واش تولي لي VR1 fois D1 fois H1 est égal à VR2 fois D2 fois H2. Sachant que le VR1 تاعي و le VR2 تاعي sont constants يتساووا. دونك نقدر نحيهم تاني راهم كونستون يتنحى نقدر نحيهم. واش تولي لي؟ تولي لي D1 fois H1 est égal à D2 fois H2. نجبد ل H2 تاعي منا دونك تولي لي H1 fois D1 sur D2. هذا واش يولي لي H2 est égal à quoi؟ Après باش نحسب دو اوميغا تيتا 2 تشوفوا بلي هاد ليكزارسيس راه فيه بزاف وفا هاد لي زيكزارسيس كاع راهم متنوعين بلي لو يا بلان دو لوا. دونك بلان دو لوا اللي لازم تشوفوا عليهم. alors oméga θ2 واش تساوي à VR2 sur tangente bêta 2. bêta 2 انا عندي هي 35 عطاها لنا في لي دوني دونك tangente 35 والفي ار 2 تاني عطاها لي اللي هي 4. دونك نحسب et le résultat bien sûr يجيني بالمètre par seconde. Après je dois calculer Vθ2. donc Vθ2 تاعي est égal à U2 moins oméga θ2. Et 2 qui est déjà calculé donc on a déjà حسبناها oméga θ2 كيف donc نلقى الريزولتا بالمتر par seconde. دوكا نجي نحسب
alpha 2. Donc alpha 2 TI, l'angle alpha 2 est égal à tangente moins 1. VR2 sur Vθ2. VR2 نعطينا déjà qui est égal à 4 و Vθ2 اللي كونوا déjà حسبناها لهنا اللي تلقاوها 19.16. تحسبوا تلقاو θ2 تاعكم بالدغري. Donc c'est bon. Jusque là c'est bon j'espère. Parce que كنا قادرين directement نروح نكتب لكم هاد لا لوا تاع لونغ. Mais après نقول لكم ما عنديش Vθ2. Je dois calculer Vθ2. منين نجيبها من هاد لا لوا Vθ2 est égal à U2 moins oméga θ2. ماد ما عنديش اوميغا تيتا 2 منين نجيبها بعد لا لوا اوميغا تيتا 2 وتروحوا هكذاك شوط تجي تكتب القانون وتجي رايح حتى تلحق الفوق حتى تلقى كاع واش راك حاب كاع لي دوني لازم تلقاهم. L'autre question قال لك le travail عطيني le travail fait par unité de masse. Donc le travail اللي هو W. Donc on cherche W indiqué. W indiqué est égal à WE là. Est égal à la loi Taylor U2 fois Vθ2. هذا ما كان. Donc U2 تاعي نكونوا déjà حسبناه auparavant. Vθ2 تاعي حسبناه déjà لهنايا هو 19.16. راح تلقاو le WE là ou la W indiqué تلقاوه بالجول par kilogramme. Et voilà, donc classe l'exercice 3. L'exercice 3, mais fait walou. Exercice 2, pareil. Exercice 1, ils sont super faciles. Pour de facilement, du bouffet 5 sur 5 ou la 6 sur 6, je sais pas, je vais me aller faire les examens. بهذا نكون كملنا la vidéo تاعنا اللي درنا فيها غير على البومب سنتريفيوج. j'ai préféré enfin نقسم les vidéos باش ما تدخلكمش ولا باش ما تجيش فيديو بزاف طويله. Parce que juste après, Inch'Allah, on des exercices à le ventilateur axial ou le ventilateur centrifuge. D'accord? Ça peut dire l'autre différence entre ou je me dis comme je m'oumille la vidéo. J'espère que, comme la vidéo, il fait un tout faire. On se revoit une autre vidéo, Inch'Allah.